Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Stigao je 10. mjesec, stigao je Uptober. Povijesno gledano, drugi najbolji mjesec što se izvedbe Bitcoina tiče. I nije razočarao. BTC je u ovih nekoliko dana skočio sa $113.000 krajem 9. mjeseca na oko 120.000 po koliko mijenja ruke u trenu snimanja ove emisije. U prosjeku listopad vodećem kriptu donosi 20% plusa, dok je dobit u post-halving godinama, što 2025. jest, i puno viša. 2017. Bitcoin je zabilježio rast od 48, a 2021. od 40%. S trenutnom cijenom od svog je rekorda, smještenog na nešto više od 124K, kripto kralj udaljen tek 3% i vrlo je izgledno da će all-time high ovaj mjesec biti probijen, odnosno da će BTC ponovno ući u fazu otkrivanja cijene. Jer pozitivnih je katalizatora mnogo. Osim povijesnih obrazaca, dakle te moćne legende o Uptoberu, adopcija ne prestaje rast. Vratili su se snažni priljevi u Bitcoin ETF-ove, a prema svemu sudeći, krajem mjeseca federalne će rezerve dodatno spustiti kamatne stope i tako pojeftiniti i otpustiti kapital u sustav. Biće to pozitivno i za altove koji bi ovaj mjesec trebali dobiti i svoje ETF-ove. Naravno, ako vlada SAD-a i njene agencije krenu s radom, odnosno ako se obustavi takozvani shutdown. Sve u svemu, ovaj mjesec, ali i cijeli posljednji kvartal godine, doista bi mogli biti odlični za kripto. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Zlato na rekordnih $3.895, a srebro na 14-godišnjem maksimumu. Što to znači za BTC? Citigroup, JP Morgan i Standard Chartered vide Bitcoin između 165 i $231.000. Altcoini eksplodirali, BNB na novom all-time high-u, Ether gleda prema 5K, a ADA i XRP pred ključnim probojima. U svojoj analizi Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija objašnjava zašto BTC u ovom bulu više neće ispod 108K i što slijedi za Ethereum. Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj Kripto donosi sve o Asteru, novoj zvijezdi koja ruši rekorde i privlači milijune trgovaca. Gost emisije Edi Sinovčić, prvi čovjek Space Sharda. Naravno, nije Uptober samo svojevrsni mim duboko ukorijenjen u kriptofolkloru o mjesecu u kojem cijene počnu pumpati jače nego u prijašnjem dijelu godine. Ima tu i sasvim objektivnih razloga rasta. Ljetna letargija završava, počinje rebalansiranje portfelja i ulagači se vraćaju na tržišta, pa tako i na ono kriptovaluta. I dok se dijelom doista i radi o psihološkom momentu, samo ispunjujućem proročanstvu, profesionalni investitori će odluke ipak većim dijelom temeljiti na fundamentima, makrouvjetima, likvidnosti pa i tehničkim postavkama. Ali ono što je dobro jest da sve te komponente polako, ali sigurno osnažuju i postavljaju temelje za savršenu kriptooluju u četvrtom kvartalu, a možda i duže. A dok smo mi snimali najave, Bitcoin je skočio nadomak $124.000 i sada je manje od 1% udaljen od svog all-time high-a. Eto što je kripto. Tako da je sasvim moguće da u vrijeme emitiranja ove emisije čak i preskoči trenutni cjenovni rekord. Jer rasprodaja dugoročnih vlasnika se ohladila. Oni kratkoročni su se stabilizirali, a spot potražnja za BTC-om potiho raste od srpnja stopom od otprilike 62.000 komada mjesečno, navode analitičari CryptoQuanta, što dodaju postavlja temelje za rast na preko $200.000. Velik dio te potražnje dolazi od kitova i ETF-ova. Posjedi kitova rastu godišnjom stopom od 331.000 BTC-ova, što je znatno više od 255.000 zabilježenih u četvrtom tromjesečju 2024. Američki ETF-ovi su pak kupili 213.000 Bitcoina u četvrtom kvartalu prošle godine, što je porast od 71% u odnosu na kvartal ranije i sličan bi rast mogli imati i u posljednjem tromjesečju ove 2025. I čini se da i jesu na tom putu. Naime, primjetan je snažan oporavak priljeva u Bitcoin ETF-ove koji su ovaj tjedan, zaključno s četvrtkom, s tržišta skinuli BTC u vrijednosti višoj od $2,2 milijarde.
I stoga ne bi trebalo sumnjati da dugoročna putanja institucionalnog usvajanja ostaje nepromijenjena i da samim time ETF-ovi u četvrtom kvartalu neće razočarati. Tome u prilog ide i vijest da donedavno nepokolebljivo kriptoskeptični Vanguard, drugi najveći svjetski upravitelj imovinom, razmatra mogućnost da svojim američkim klijentima omogući kupnju kripto ETF-ova. Vanguard danas kontrolira oko $10 bilijuna imovine i opslužuje više od 50 milijuna investitora diljem svijeta, tako da bi čak i oprezno uvođenje tih proizvoda, odnosno minimalne alokacije, imale pozitivne posljedice za likvidnost ETF-ova. To također označava simboličnu potvrdu za industriju, jer bi još jedan financijski div, koji je do sada dosljedno branio svoj stav da kripto nije prikladan za dugoročne portfelje, priznao legitimnost digitalne imovine i stavio je uz bok primjerice dionicama ili obveznicama. Tako i oni najzrđi oponenti polako, ali sigurno kapituliraju. Vjetar u leđa Bitcoinu, ali i kriptu generalno, daju i makročimbenici. Vjerojatno smanjenja kamatnih stopa krajem ovog mjeseca od strane federalnih rezervi skočila je na gotovo 100% nakon još jednog izvješća koje je pokazalo slabost američkog tržišta rada. Naime, privatni sektor u SAD-u prošli je mjesec izgubio 32.000 radnih mjesta i sve očituje da će Fed morati uskočiti s rezanjem kamata kako bi stimulirao gospodarstvo. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A danas su na rasporedu trebali biti i podaci o nezaposlenosti preko bare. Kažem trebali jer gašenje američke vlade radi nepostizanja dogovora republikanaca i demokrata oko financiranja podrazumijeva stopiranje rada raznih ureda, agencija, statističkih zavoda. Pa tako podataka nema. Puno je polemika oko toga kako će se shutdown odraziti na tržišta. Za sada kriptu ide odlično, a analitičari jedne od vodećih azijskih kriptotrgovačkih kompanija, QCP-a, smatraju da će zatvaranje biti non-event, osim što će dovesti do kašnjenja podataka i buke u naslovima. No, ovaj je shutdown nešto drugačiji i ipak poziva na oprez. Naime, iz Bijele kuće su najavili da bi sadašnja administracija mogla provesti masovna otpuštanja ako se ne postigne dogovor. Koliko je prijetnja doista realna, teško je procijeniti, ali ako ova situacija potraje, moglo bi doći do toga da investitore učini sklonijima izbjegavanju rizika. Uostalom, vidljivo je to iz činjenice da su prinosi na 10-godišnje američke državne obveznice
pali u srijedu, dakle na dan shutdowna, pokazujući da su trgovci spremni prihvatiti nižu dobit u zamjenu za sigurnost državnog duga. Zlato je pak poraslo na rekordnih $3.895 po unci, što signalizira jaču potražnju za sigurnim utočištem. Time je godišnji rast plemenitog metala proširen na 50%, a brzina aprecijacije cijene pokazuje da bi zlato uskoro moglo dosegnuti $4.000. Istovremeno cijena srebra skočila je sve do $47, dosegnuvši 14-godišnji maksimum, a snažan rast zlata mogao bi nagovještati i skok cijene Bitcoina. Naime, analitičari bankarskog diva JP Morgana kažu kako je vodeći kripto značajno podcijenjen u odnosu na zlato, prilagođeno volatilnosti. Analitičari tvrde da je nedavni porast cijene zlata proširio jaz u vrednovanju, što sugerira da bi fair vrijednost Bitcoina trebala biti puno veća. Ili konkretno, implicira skok prema $165.000 do kraja godine. A prognoza cijene BTC-a ne nedostaje. Iz jednog drugog giganta TradFi-a, Citigroupa, iznijeli su svoja 3 scenarija za kretanje vodećeg kripta u sljedećih 12 mjeseci. Optimistični dovodi Bitcoin na čak 231.000, osnovni na 181, a medvjeđi na $82.000. Nadalje, Citigroup očekuje nastavak rasta potražnje investitora sljedeće godine, koji će doći zbog povećane adopcije, jer institucionalni investitori i financijski savjetnici kreću s kriptoulaganjima. Slično razmišlja i Andrej Dragoš iz Bitwise Asset Managementa, koji kaže da bi uključivanje kriptovaluta u američke mirovinske fondove moglo osloboditi $122 milijarde novog kapitala. Čak i alokacija od 1% od strane mirovinskih upravitelja mogla bi smatra biti dovoljna da Bitcoin podigne iznad $200.000 već prije kraja godine. Globalni voditelj istraživanja digitalne imovine Standard Charterda, Jeff Kendrick, ističe pak da bi BTC svoj novi rekord mogao doseći već sljedeći tjedan, dok cijenu do kraja godine također vidi na 200K. Dakle, institucionalno-korporativni hype raste iz dana u dan i doista ne bi trebalo sumnjati u novi rekord BTC-a. Tu treba reći i da je sve više takozvanih datova, odnosno kompanija koje svoje trezore pune kriptovalutama, kopirajući model koje je inaugurirao Strategy Michaela Saylora. A Strategy je upravo dosegao novi rekord u svojim BTC posjedima izraženo u dolarima. Kako je to Saylor sam napisao na X-u, njihovo putovanje započelo je sa $0,25 milijardi u Bitcoinu. Sada se Strategy-evi Bitcoin udjeli procjenjuju na $77,4 milijarde, što je gotovo dvostruko više no u 2024. Ilustracije radi, BTC posjedi kompanije trenutno vrijede više od tržišne kapitalizacije Sberbanka, Barclaya ili Deutsche Banke, te su usporedivi s BDP-om zemalja poput Urugvaja, Šri Lanke ili Slovenije. A da bi kripto tržište trebalo rasti, sugerira i vijest da je ukupna tržišna kapitalizacija stablecoina po prvi puta premašila $300 milijardi. S obzirom na to da to de facto znači povećanje likvidnosti u sektoru digitalne imovine, obično ovakvi skokovi prethode rastu kriptovaluta. Još jedan moguće značajan katalizator uzlaznog trenda jesu i ETF-ovi altcoina koji su trebali biti lansirani ovaj mjesec. Nije nužno da neće, ali i to ovisi o shutdownu američke vlade. Naime, Komisija za vrijednosne papire i burzu, ili ti SEC, koja odobrava ETF-ove, savezno je tijelo i njezin rad je samim time također trenutno stopiran. I dok takav razvoj događaja izaziva određenu zabrinutost u kriptozajednici, zapravo se radi tek o odgodi neminovnog i ne treba sumnjati da će se aktivnosti SEC-a nastaviti nakon prestanka shutdowna. Ipak, gorčinu pojačava činjenica da je rok za odobrenje Canary Capitalovog Litecoin ETF-a isticao u četvrtak, pa bi da nije došlo do zastoja u radu vlade SAD-a, investitori vjerojatno imali definitivnu potvrdu da su alt ETF-ovi stvarnost. Dodatno, lako je moguće da bi SEC bio odobrio sve ili većinu ETF-ova istovremeno, što znači da bi zaživjeli i oni primjerice XRP-a, Solane, Doge-a, Hedere i Cardana. No kao što rekoh, riječ je o gotovo sigurno samo o privremenom zastoju. A što se ovotjedne izvedbe najvećih altova tiče, Ethereum se vratio nadomak $4.500 s rastom od 14%.
Kvartalno pak gledajući, Ether bilježi ogroman plus viši od 66% i čini se dobro pozicioniran da uskoro napadne svoj all-time high koji se kreće oko $4.950. XRP je ojačao na tjednoj razini uz skok od 10%, čime je cijena ponovno premašila $3. On-chain podaci pokazuju da najnoviji rast XRP-a nije izazvao onu vrstu ekstremnog ostvarivanja profita koja je obilježila njegove prethodne uspone, što sugerira da su dugoročni investitori manje skloni knjiženju profita u bliskoj budućnosti, posebno uoči višestrukih odluka o XRP ETF-ovima, nadamo se, ovaj mjesec. A BNB ne prestaje sa rušenjem rekorda. Binance Coin postigao je novi all-time high u petak, skočivši na $1.137. U trenu snimanja emisije trguje se za dolar manje s tjednim plusom od visokih 20%. Sol je na $229 uz rast od 16,8%. Doge se oporavio od prošlotjednog pada na 50-dnevne minimume blizu $0,21 i sada ruke mijenja po 25 centi uz rast od 13,4%. Top 10 ljestvicu zatvara Tron of TRX sa cijenom od 34 centa. Spomenimo i 11. plasiranu Cardanovu ADU koja je skočila 10,5% na tjednoj razini na 85 centi. ADA teži proboju psihološki važne razine od $1, a nekoliko katalizatora sugerira da to možda i neće biti tako dalek put. Naime, Cardano je najavio integraciju s kriptonovčanikom Brave koja omogućuje pristup ADI za ogromnih 100 milijuna korisnika. Istovremeno, kitovi su u proteklom tjednu ugrabili ogromnih 70 milijuna ADA coina. A prilično je odjeknula i vijest da je Hashdex dodao Cardano svom Nasdaq Crypto Index US ETF-u. Time je ADA smještena uz bok Bitcoinu, Ethereumu, Solani, XRP-u i Stellaru. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, na vrhu ljestvice je Zcash sa skokom od čak 174%. Porast dolazi nakon što je Grayscale nedavno najavio pokretanje Grayscale Zcash Trusta, institucionalnog proizvoda koji pruža izloženost toj kriptovaluti, okrenutoj anonimnosti i privatnosti, a bez potrebe za izravnom kupnjom, pohranom ili upravljanjem temeljnom imovinom. Zcash slijede PanFan, Aptos, BNB i Story. A gubitnika ovaj tjedan praktički i nema. To su tek Plazma koja je pogođena glasinama da je tim koji stoji iza projekta prodao velike količine tokena nakon lansiranja, te onima koje su povezivale Plazmu s kontroverznim projektom Blastom. A osim Plazme, gubitnici su i Meme Core, MYX Finance i Pi Network, čija cijena klizi prema dolje praktički iz tjedna u tjedan. A nakon pregleda altcoina, vrijeme je za kriptoanalizu Dejana Rogulje sa YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejan između ostaloga objašnjava zašto vjerojatno više nećemo vidjeti Bitcoin ispod $108.000 u ovom bull runu, što će se događati s Ethereumom u 10. mjesecu, ali i zašto je bitno to što je Total 3 tržišna kapitalizacija na najboljem putu da napravi najvišu završnu tjednu cijenu ikada. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Evo nas, završili smo taj najgori mjesec u godini i dočekali novi mjesec, nove izazove, ali i nova očekivanja. No, okrenimo se samo na kratko o tom prošlom mjesecu da vidimo što je on učinio i kako se uklapa u daljnji razvoj ovog novog kvartala. Samo da napomenem da sada gledamo mjesečne svijeće, dakle mjesečni prikaz gdje svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog mjeseca. Prošli mjesec bio je pozitivan, što smo u biti mi očekivali i rekli smo u našem pretprošlom susretu da je 9. mjesec dosta nezgodan za prognoziranje, da može biti sve samo ne dosadan i da su neka moja očekivanja jedna blaga pozitiva. Pogledamo li malo na Bitcoin Monthly Return, možemo uočiti jednu dosta zanimljivu situaciju da je upravo i prošli mjesec učinio ono što i inače čini kada je pozitivan. Ako podijelite sve ove pozitivne povrate za cijenu Bitcoina u rujnu, vidjet ćete jednu vrlo zanimljivu situaciju, dobit ćete prosjek 6,88. Vrlo zanimljivo, dakle baš je onako ispalo kako to i obično biva. No pustimo na kratko sada
ono što se već dogodilo i idemo se fokusirati na sadašnjost, idemo se fokusirati na blisku budućnost, da vidimo što nam potencijalno donosi ovaj mjesec. I kao što vidite, prilično je povijesno zelen, u svojoj povijesti samo 4 puta negativan i to 2 puta u godinama bear marketa 2018. i 2014. i 2 godine u vrlo ranim fazama Bitcoina, kada ja mislim da je bilo prilično puno manje relevantno pratiti neke vanjske čimbenike, budući da se stvarno radilo o jednom jako malom i divljem tržištu. Sada gledamo u dnevni prikaz cijene gdje svaka svijeća predstavlja razdoblje od jednog dana. Pogledamo li ovu žutu isprekidanu okomitu liniju, ona označava naš zadnji susret. Ali 9. mjesec upravo nudi jednu posebnu zanimljivu priču, a to je da u gotovo svim situacijama kada govorimo o godinama bull marketa, vi imate niže dno u 9. mjesecu i onda više dno u 10. mjesecu. Drugim riječima, da je velika vjerojatnost da mi nećemo vidjeti do kraja bula ili do kraja godine, ako bul potraje i nešto duže od ove godine, da nećemo vidjeti više cijenu ispod $108,000 za cijenu Bitcoina. Mogućnosti postoje, ali vjerovatnost je dosta mala. Pa idemo vidjeti isto to. Dakle, imamo prošlu godinu, 9. mjesec, sada ću maknuti da vidite da je okomitim isprekidanim linijama je označen 9. mjesec gdje je niže dno, a onda je zelenom isprekidanom okomitom linijom označen 10. mjesec gdje imate više dno. I ako maknem ovo, možete uočiti da je u biti opet bila viša cijena, odnosno da mi do kraja cijele godine više nismo vidjeli cijenu na oko $52,000, $53,000 za cijenu Bitcoina nakon što je završio 9. mjesec. Pa idemo pogledati dalje. Opet 2023. Pogledamo li malo bolje, vidimo opet da smo oko $25,000 imali 11.9. a onda kad smo imali novo lokalno dno u 10. mjesecu, da je ono bilo onda već na 26.600. Dakle, opet imamo više dno. Nakon toga mi više tu cijenu nismo vidjeli nikada. Rekli smo da se to događa u godinama bull marketa, tako da 2022. godina nije relevantna za to. No, pogledamo li još i 2021. Opet ista priča, imate Bitcoin od nešto ispod $40,000, 21.9. pa onda malo kao više dno u 10. mjesecu je bilo oko $47,000 za cijenu Bitcoina, pa onda imate 2020. godine Bitcoin ispod $10,000, dok ste ga u 10. mjesecu na najnižim točkama vidjeli ipak nešto više iznad $10,000. I jedini tu izuzetak je u biti 2019. godina u novijoj povijesti Bitcoina. Dakle, ima još situacija tamo na samim počecima, ali u ovoj novijoj povijesti, ako govorimo o godini bull marketa i novijoj povijesti Bitcoina, dakle maknemo možda tamo do 2013. sve ove godine, osim 2019. u bull marketu Bitcoin radi u biti više dno u 10. u odnosu na 9. mjesec i kažem jedini izuzetak je ta 2019. godina. Ali ako malo bolje pogledamo kontekst šta se tada događalo, vidjeli ste da je Bitcoin imao jedan ogroman rast u prvoj polovici godine, došao je do svog vrha krajem 6. mjeseca i to se moralo negdje ispuhati, to se negdje moralo vratiti. Inače, dakle, takvu situaciju nikako nemamo u ovoj godini, čemu ste i bili vjerovatno svi svjedoci. Dakle, svakako još jednom ću napomenuti da govorimo o vjerojatnostima, nikako sigurnostima, može se dogoditi nešto iznenadno, može se dogoditi nešto totalno drugačije, ali je velika vjerojatnost po dosadašnjim povijesnim situacijama da nećemo vidjeti Bitcoin na $100,000 dok se
ili ne završi godina ili ako se završi bull market prije kraja ove godine. Dakle, evo, to je nešto što nam ukazuju dosadašnji podaci. Kako će se ponašati altcoini? Pa najbolje da krenemo od kralja altcoina Ethereuma i kao što ovdje vidite isto govorimo o dnevnom prikazu cijene. Imam ovdje jednu posebnu zanimljivost za vas, to je da Ethereum radi jednu vrlo sličnu strukturu kao što je to činio u proljeće ove godine. Pogledajte, molim vas, ovo. Ethereum nakon što je došao do svog samog dna na nešto iznad $1400 i krenuo je u svoj pohod. I vidjeli ste, dosta je eksplozivno jedno vrijeme odradio i onda je radio konsolidaciju ovdje između cca $2400 do $2700. Možemo ovdje uočiti da kao da je bio u jednom kanalu neko vrijeme konsolidacija. Isto tako možete uočiti da je ovdje imao jedan nagli pad koji je, vidite, nešto kraće vremenski trajao, samo nekoliko dana. Nakon 44 dana nakon što je ušao u taj rang. Pogledajte sada ovo. Nakon toga Ethereum radi jedan novi skok prema gore i dolazi do nove stepenice, mogli bismo i to tako figurativno reći, i nalazi se u kanalu između cca $4000 i svog all time high-a, no pogledajte sada opet ovu strukturu, dakle samo nekoliko dana vremenski duže, isto Ethereum radi jedan nagli potez prema dolje i izlazi iz tog ranga vrlo kratko i vraća se unutra. Nekako po ovim sada, ako usporedimo ova dva puta, Ethereum bi mogao u negdje cca, ako ovo sad vratimo nazad, doći ćemo na 56 dana, dakle Ethereum bi mogao u nekih cirka 7 dana pokušati barem doći do ove zone njegovog all time high-a. Ovo su sad malo kombinacije i igre, ali je zanimljivo gledati da li će se taj obrazac ponoviti. Imamo još tu pregršt drugih altcoina i ne bi bilo fair kad ne bi spomenuli druge, pa makar putem ovog prikaza, a to je Crypto Total Market Cap bez Bitcoina i Ethereuma. I ovdje imamo jednu vrlo zanimljivu situaciju. Dakle, njihova tržišna kapitalizacija je na najboljem putu da napravi najvišu zaključnu tjednu cijenu ikada. I to je izuzetno dobar znak, jer kao što smo pričali već u nekoliko navrata, pa tako i kod malo prije spomenutog Ethereuma, da se vrlo često događa da tržišta, pogotovo kad imate neku cijenu koja je dugo bila aktualna, all time high koji je bio dugo aktualan, da ga vrlo rijetko probija onako iz prve. I to se isto događalo, vidite ovdje, i ovdje može to biti sitno, ali ne onako konkretno. Što mislim pod pravim konkretnim probijanjem? Najbolje vam mogu ilustrirati na način da probijete all time high i onda testirate tu cijenu odozgora. To je onda ono što se kaže kvalitetni proboj, jer su se onda kupci i prodavatelji našli na i potvrdili određenu cijenu da je ona fair cijena. Ostali altcoini su isto na dobrom putu, tako da u globalu očekujem pozitivan mjesec i za Bitcoin i za altcoine. Hvala vam na vašem vremenu i na pažnji. Pozdrav! Dejane, puno ti hvala. A sve o Asteru, novoj zvijezdi kripto tržišta koja je već prestigla Hyperliquid po volumenu trgovanja, donosi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto. Vedran objašnjava kako funkcionira Aster, koje su njegove glavne prednosti i zašto privlači tako ogroman broj tradera. Vedrane, ti si na redu. Pozdrav! Danas ćemo govoriti o Asteru i o Perpetual Dexevima, odnosno o decentraliziranim mjenjačnicama koje rade Perpetualse. To su one na kojima možete nešto long i short otvarati naloge za long i short. Od pojave, ne znam da li koliko ste pratili, od pojave Hyperliquida
strašno je narasao interes za takvu vrstu mjenjačnica zato što je jako zgodno za korisnike, ne trebate imati nema KYC-a, ne trebate se identificirati, spojite se sa novčanikom i radite. Takva vrsta mjenjačnica su već godinama dostupne, DYDX ili GMX, to su neke koje rade već godinama, ali evo recimo s pojavom Hyperliquida to se baš ubrzalo, strašno veliki su volumeni. Evo, do te mjere je Hyperliquid bio uspješan i već još uvijek uspješan da je čak ugrožava i volumen Binance-a. Binance je najveća mjenjačnica i nije decentralizirana nego je centralizirana, ali je možda i najveći entitet u kriptu, uopće po volumenu i po veličini. I evo vidite da Hyperliquid je čak ugrozio Binance do jedne mjere, mu uzima dio kolača. I sad šta se tu dogodilo u zadnje vrijeme? Binance je lansirao Aster, to je direktan odgovor na Hyperliquid i taj Aster je evo zadnjih par tjedana od kad je izbačen ovaj token i ostvario je veliki rast, ali je ono što je zanimljivo i što je nevjerojatno gotovo da je po svom volumenu čak prerastao Hyperliquid, koji ipak je već godinu dana na tržištu i neko vrijeme radi i ono već se tu etablirao. Međutim, evo, Aster nevjerojatno po volumenu, evo vidite ovdje, to su podaci sa Dune Analyticsa, u zadnje 24 sata pretekao je Hyperliquid skoro 3 puta po volumenu i u fijevima, znači u naknadama je skupio, zaradio je $12 milijuna u odnosu na 2,7 koliko je skupio Hyperliquid, što je onako prilično alarmantno i nevjerojatno. Međutim, evo kad malo vidimo cijeli kontekst ko tu zapravo stoji iza tog Astera, vidjet ćemo da stoji CZ i Binance. CZ je poznata figura u kriptu, on je možda među najpoznatijima, on je osnivač Binance-a, najveće mjenjačnice, a njega samog prati 10 milijuna ljudi i sve su oči uprte u njega, kontraverzan je, bio je u zatvoru američkom, napravio je neku nagodbu s američkom državom zato što se Binance nije baš držao svih zakona, ali evo sad je on službeno više nije, on je odstupio od mjesta direktora Binance-a, međutim on je sad ostao u sjeni i on se smatra jednim od najbogatijih. Neki podaci kažu da raspolaže s 40 milijardi, neki sa 90 milijardi dolara kripta, uglavnom jako ima duboku i veliku likvidnost. I inače on ne objavljuje nekakva šilanja tokena i nije tu baš pretjerano angažiran, međutim evo u zadnjih tjedan dana je valjda svaki dan nešto objavljivao u vezi tog Astera, dakle direktno on stoji iza njega i stoji iza njega Binance. To znači da je iza tog Astera ogromna likvidnost i da su veliki vejlovi i da ga oni podupiru stvarno sa ogromnim novcima. I još jedna stvar zanimljiva kod Astera što nema, osim Binance-a, nema nekih investitora kojima bi se onda oni trebali odužiti ili koji će onda dampati svoje tokene kako to obično bude nakon što izađe token van. To je dosta zanimljivo jer evo Binance je već i prije imao neke slične situacije, primjerice izbacio je kad je izašao Uniswap još 2020. godine i strašno je postao popularan, isto decentralizirani swap i tako dalje, onda su oni odgovorili sa svojim Pancake swapom koji je isto imao astronomski rast, isto se tu čuda su se događala. Tako da Binance je izgleda odgovorio na tu pojavu Hyperliquida i toga svega što je Hyperliquid ostvario i tog jednog ogromnog uspjeha, jer Hyperliquid je totalno decentraliziran, odnosno nije totalno decentraliziran, ali iza njega ne stoje nikakve krupni kapital, nikakvi osnivači, nikome ništa nisu dužni i sve rade recimo onako kako je u duhu kripta i u duhu tog etosa kripta i zato se to community sviđa i zato je toliko popularan, a između ostaloga i jako dobro radi. Međutim, evo sad je tu nastupio taj Aster koji je po svojim volumenima i po načinu i po rastu je stvarno preskočio jako brzo i jako iznenadno je preskočio Hyperliquid i pitanje je do kuda će i kako će ići. Slučaj im izgleda ovako, ja vam sad neću ulaziti u to kako se deponiraju gore sredstva, zato što sve to imate u videu od Hyperliquida, svi oni imaju na isti način rade, ali i postoje neke specifičnosti Astera. Na primjer, ono što je dosta važno je da kad stavljate order, znači tu ćete deponirati svoj novac i tu ćete reći da hoćete market ili limit order i stavit ćete tu ovaj leverage polugu, stavit ćete koliki size, koliku količinu novca ćete staviti i odredit ćete si taj leverage. Ovdje ćete reći da hoćete koliki leverage.
Prva velika razlika Astera i Hyperliquida je da Aster dozvoljava, vidite ovdje, do 1000x leverage, što je nevjerojatno. To su do sad imali samo rijetki. I ono što je jako zanimljivo je da imaju tu takozvani hidden order, a to znači da whale-ovi ili bilo ko može ovdje postaviti svoj order da mu bude sakriven, da nije javno dostupno njegova adresa i da se to javno ne vidi. U interesu je velikim tim whale-ovima i ljudima koji rade sa ogromnim novcima, njima je u interesu, kao što je i firmama, kao što je i cijelom zapravo poslovnom svijetu, oni žele da im ostane to skriveno na bankovnim računima ili na nekakvim računima s koju posluju. Kod Hyperliquida je sve javno i sve se vidi i sve je transparentno i to onda otvara prostor za neke manipulacije. Kod Astera, evo sad tu vidimo da imamo hidden order, znači da možete stavljati ordere, a da se to javno ne vidi na blockchainu i da to nije vidljivo, i to je velika stvar za velike igrače. To je njima dosta bitno i za institucije i za velike igrače i vjerujem da je to jedan od ključeva uspjeha zašto su to postigli. Druga stvar koja je važna, on radi na 4 blockchaina odjednom i vi tu možete deponirati i na Binance Smart Chainu, i na Ethereumu, i na Arbitrumu, i na Solani. Kod Hyperliquida možete samo staviti novac na USDC, morate staviti na Arbitrum i onda prebaciti njima na njihovu mjenjačnicu. Međutim, ovdje možete sa sva 4, što je za nekakav on-ramp i za prvi susret i za upotrebu korisničku je jako zgodno. Druga stvar s kojom Aster jako privlači sada ljude, a to je airdrop. Znači može se farmati airdrop, a to se farma na način da se tu radi neki volumen. Znači svaki put kad otvorite neki nalog, vi stvarate volumen, taj volumen vam se tu zapisuje u nekakvim bodovima koji će se pretvoriti u airdrop, koji će biti u airdrop tokenima. To rade sve velike mjenjačnice, to je imao i Hyperliquid. Međutim, evo, veliki dio, mislim 4% tokena u ovoj nekoj rundi će Aster alocirati upravo ljudima koji farmaju to i zato bi bilo preporučljivo barem s nekim iznosom tu probati to farmat. Najbolje bi bilo da napravite neki delta neutral, to znači da otvorite naloge koji vas ne izlažu riziku. Znači ne morate se sad kladiti da će Solana ići gore ili dolje, nego otvorite jedan nalog da će ići gore s nekakvim leverageom i isti taj nalog da će ići dolje. Znači na jednom nalogu shortate, na drugom longate za isti iznos i vi ste zapravo neutralni, šta god da se dogodi, nećete izgubiti novac, nego ćete samo nešto malo ovih fijeva izgubiti, ali ste na taj način farmali i na taj ste način postigli volumen tradanja koji se onda pretvara vam se ove tu rewards pointse i brojat će vam se za airdrop. To je ova sad runda airdropa, traje do 5.10. Još je zanimljivo reći da se ovdje može deponirati i takozvani yield bearing token. Znači vi možete deponirati token koji donosi vrijednost. Ako recimo neki token, to sam vam pokazao u liquid staking videu, ako neki token stavite u neki protokol i vi ćete dobiti kao protuvrijednost odgovarajući token koji donosi yield, donosi kamatu cijelo vrijeme. Takav token možete ovdje deponirati da s njim tradate. Što recimo nije slučaj kod Hyperliquida, zato je ovo dobro da ako recimo deponirate 100 eura tog yield bearing tokena, tog likvidnog tokena koji donosi godišnji prinos od 10%, vi ćete tu kad vam on stoji, kad ništa ne radi na njihovoj platformi, on cijelo vrijeme donosi taj yield. To je nekakva novost što recimo Hyperliquid nema. Još jedna stvar koja ga razlikuje od ostalih je da se može tradati i sa dionicama. Znači kad odete ovdje, ako hoćete izabrati tu valutni par s kojim ćete tradati, vi tu možete, ako vidite ovdje imate stocks. Znači vi tu možete u isto vrijeme raditi i kripto, odnosno ne u isto vrijeme, ali na istoj platformi možete raditi i kripto i možete tradati stocks. Znači evo recimo ja sam sad izabrao dionice Tesle, možete i s njima tradati. Evo vidim da tu nešto nije velik volumen. Ali uglavnom može se i s njima, tako da nije samo kripto, nego se radi i o tradanju dionica. Znači možete se izložiti cijenama dionica, što je isto jedan iskorak u odnosu na druge u ovoj kategoriji. Mislim da sam vidio negdje podatak da 98% tokena drži CZ i njegova ekipa ili Binance i CZ, zato što CZ službeno kao nije Binance, ali on ima neke druge firme koje su povezane sa Binanceom, tako da
nema nekih firmi koje su uložile koje će sad naglo dampat token pa da bi zbog toga postojala opasnost da sad oni moraju uzeti profite i da bi se jako urušila cijena tokena, kao što se to često zna dogoditi. Svejedno, jako budite oprezni, ovo nikako nije financijski savjet i treba biti jako oprezan kod ulaganja. Ja trenutno ne bi ušao sad u taj token jer je stvarno napravio ogroman je rast napravio, evo vidimo sad se malo počeo padat kako cijeli kripto pada, ali jako je napravio ogroman rast, išao je samo prema gore, tako da ne znam da li je sad dobro vrijeme za ući, ali sigurno je da možemo u budućnosti od tog Astera očekivati puno obzirom na sve okolnosti i sve što sam vam naveo. Naravno podržao ga je i Trust Wallet koji sad unutar sebe možete raditi s tim Asterom i naravno trgovati s tim shortovima i longovima, zato što je Trust Wallet nastao iz laba koji je financirao Binance. Tako da sve ima nekog smisla i sve vodi na to da je to zapravo Binanceova nova igračka s kojom on odgovara na tu prijetnju Hyperliquida koji je u tom segmentu decentraliziranih perpetual tradinga zavladao i počeo je biti dominantan i uzimati njima kolač, tako da mislim da je to Binanceov odgovor i da ćemo još dosta toga vidjeti od strane Astera. Evo, to bi bilo o Asteru i o nekakvim aktualnostima, pa ćemo se onda vidjeti u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti Vedrane kao i uvijek na odličnoj prezentaciji, a više Vedranovih videa možete vidjeti na njegovom YouTube kanalu Moj kripto. A gost današnje emisije, Edi Sinovčić, prvi čovjek Space Sharda. Edi, dobrodošao u studiju Kriptovesa. Hvala ti na pozivu. Evo ga, ajmo početi sa Oktoberom koji je krenuo odlično. Snažni rast Bitcoina povukao je cijelo tržište. Ali sada, koliko je taj, pa mogu reći, kripto meme u povijesno snažnom 10. mjesecu uvjetovan nekim objektivnim razlozima, a koliko se radi o nekom samoispunjujućem proročanstvu? Pa mislim da je jedno i drugo u principu. Imamo Fed katanje kamatnih stopa i slično, imamo nekakvu situaciju u Americi sad sa vladom i slično i imamo tradicionalno self-fulfilling prophecy. Ako svi misle da će nešto rast, kupe, pa onda i raste. Tako da s te strane, u svakom slučaju ide nam dobro ovaj mjesec. Ide odlično, krenuo odlično. Sad, uprosječeno gledano, 10. mjesec je drugi najbolji mjesec za Bitcoin iza 11. Baš kao što je povijesno najbolji kvartal za kripto ovaj posljednji 4. kvartal. Pa što ti očekuješ od izvedbe kripta u ovom kvartalu, na koliko Bitcoin može povući do kraja godine? Znam, ali... Pa u svakom slučaju, svake prošle godine i svake godine imamo taj rast na kraju godine i pogotovo sad uz Fed kamate stope koje treba ići dolje uz sve ostale nekakve stvari koje imamo, očekuje sigurno da će ići gore. Sad, neki pričaju o $1.000.000 Bitcoinu sljedeće godine, neki, ja sam malo konzervativniji oko 150-200. Možda, do kraja godine? Ne znam, vidit ćemo kako bude do kraja, ajmo reći nekak Q1 i slično. Što očekujem? Kad Fed krene baš kata stope naglo, jer moglo bi sad biti svega, vidit ćemo što će biti sa tim. Ako se ispuni ono što Trump kaže da će ići kamata na 1%, onda možemo očekati vjerojatno i milju u principu Bitcoin. Ko zna, mislim, to su sve špekulacije, jasno, ali ako Trump ubaci nekoga svoga u Fed, onda mislim da će biti što ih hoće. Samo je pitanje kad, mislim da ističe mandat trenutno u 6. mjesec. 5. ili 6. mjesec, Pavelu ističe mandat. Tako da u najgorjem slučaju moramo čekati do 5.6. i onda kreće Eldorado. Ali ako bi to bilo tako, to znači da onda ciklus definitivno neće završiti u ovoj godini. Apsolutno. Ja mislim da više ciklusi onako koji su bili da su mrtvi, da toga više nema, imamo institutional adoption, imamo sve te neke stvari, nema više onoga klasičnog 4 godine ciklusa. Jednostavno kapital je puno veći i puno veći prinos od tog kapitala. Slično, ali i postepenije rast. Nemamo više onako eksplozivni rast i Bitcoina svega, mislim da je to velika količina rasta, ali ne kao prije, jasno. Imamo li onda tu sad nekakvu korelaciju sa tržištima kapitala, sa dionicama? Postoje li kripto nešto poput dionica? Apsolutno. Mislim da smo ušli već odavno, od kad pričamo o datovima, ETF-ovima i sličnim stvarima, već ogromna hrpa tog kapitala koja ulazi kroz to diktira. Retaila u principu nema. Barem ono što se mene tiče slično. Absolutno, ne vidim retail, znači niko me ne zove, niko ne pita. Sjećate se na piku kad je na dnevniku, na HRT-u izađe, kupite Bitcoin, a znate da treba sve prodati. To je to. Toga još ni blizu nema. Niko ne zove, niko ne pita ništa, ali opet s druge strane tržište raste i korelirano je u principu sa tradicijom. Zanimljivo je to sa maloprodajom kad se spomenuo. Zašto nema maloprodaje? Nema je zato što je još rano, još se nije uključila, nije došao FOMO hype ili maloprodaje neće ni biti? Pa mislim da još nije došao FOMO hype i generalno kapital je skup pod navodnike, znači kamate su velike u Americi,
jednostavno srednja klasa je dosta utučena s tim i manje, znači velika nezaposlenost u Americi, raste nezaposlenost, manje kapitala, ima ljudi manje putuju i sve ostalo i manje ulažu u rizične asete, što je Bitcoin u principu i kripto. I zbog toga još nema toga vala. Jer ni meme coin ni na Solani više ne funkcioniraju, ništa što je retail baš orijented nije hajpano trenutno. I samo su datovi, ETF-ovi i slične stvari. I tu onda opet dođemo na Fed i čekamo to smanjenje kamatnih stopa. Uvijek ista priča. Da. Sad, vidimo da zlato obara cjenovne rekorde praktički iz dana u dan. Naravno, narativ je osim što centralne banke masovno kupuju, da investitori bježe u sigurno. Vidiš li ti paralelu između zlata i digitalnog zlata, dakle Bitcoina? Definitivno, mislim, Bitcoin je digitalno zlato po nekakvoj našoj definiciji. Ono što mislim da isto se događa trenutno je inflacija raste. I Fed kata stope u inflaciju, znači dolar ide dole. Mislim da ove godine razlika između eura i dolara u jednom vrhuncu bila skoro 20%, je dolar išao dole, što je ekstremna količina. Znači na dnevnoj razini za 1% biti razlika. I zbog toga ljudi bježe u bilo kakve asete koji su sigurniji od toga, koji nisu korelirani sa dolarom, to je Bitcoin, to je zlato i slične stvari. Zato oni gore, iako i S&P je na all time high, i zlato je na all time high, i Bitcoin u principu ide prati. Je li to balon? Apsolutno. Kad će puknuti? Pa, kad dolar pukne, ali onda imamo veće problema. Tako da dotad je party. Da, dotad je party. Sad, ETF-ovi su samo prva 2 dana tjedna usisali gotovo $1 milijardu vrijedan Bitcoin. Koliko je to snažan signal za nastavak bull runa i koliko su ETF-ovi i dalje dominantan motor rasta cijene BTC-a? Pa generalno, datovi su nekakva nova kategorija koju se puno više priča, jer raznoliki su dosta se ti aseti mogu koristiti za druge stvari i postaju korisni, nisu samo, ne kupuje se samo goli aset Bitcoin, Ethereum ili slično, nego se nešto i radi s njim, dobijaš dodatnu vrijednost na to. I zato mislim da će datovi biti u budućnosti sve više i više zanimljiviji, iako rizik s druge strane, ako NAV njihov ide ispod 1, teoretski oni moraju buybacka, kupovati, prodavati i može to izvazati kaskadu i potencijalni bear market u budućnosti. Ali opet kao što sam rekao, Fed kata rates, sve ide prema gore dok party traje tako. Ali koliko je ozbiljna prijetnja upravo ta kaskada radi zaduženosti datova, koliko je to ozbiljna opasnost? Pa evo, trenutno Ethereum datovi su oko 1 navi, slično, mislim da je Sailor malo bolji, mislim dosta je bolje od toga, tako da Bitcoin ali isto dosta pao, tako da jednostavno dogodila se nekakva saturacija, jednostavno bio je hype oko toga, ali i dalje ima institutional demand, znači i dalje se kupuje, samo oni imaju neke svoje cikluse kupovanja, nije to kao retail, FOMO i onda se sve koncentrira u 2-3 mjeseca i onda imamo 4 godine downside-a, nego imamo nekakve na veće udaljenosti u principu, na većoj razgraničenosti nekog aseta. Imamo sad, dakle, te ETF-ove datove, ali koliko je to de facto svevrsna antiteza originalnog etosa kripta? Kako ti na to gledaš? Apsolutno antiteza kripta. Je li to problematično? Pa u slučaju da se koncentracija velika dogodi u datovima, onda je problematično, jer tipa Bitcoin Sailor ima koliko trenutno, 5%, ja mislim, ili koliko je... 640.000 bi bilo, koliko je, 3%? 3, ok, onda sam pretjerao sad, ali to je već ozbiljnija količina, još kad se računa koliko je izgubljeno i slično, on postaje jedan zanimljiv igrač, u principu toj priči može utjecati pogotovo i na Ethereum strani gdje imamo više tih datova i oni apsorbiraju veću količinu i potencijalno mogu sudjelovati u mreži, jer je proof of stake i na taj način mogu sudjelovati u nekim odlukama, iako governance na Ethereumu nije uvjetovan kroz to, ali opet postoje nekakvi igrači koji sa velikom količinom kapitala mogu utjecati na te neke stvari. Tako da s te strane antiteza je kripto jer self-custody neke stvari, ali opet je evolucija kripta. Jer kripto sad postaju stablecoin, znači glavni use case su payment i glavni use case je globalna distribuiranost SWIFT koji je bolje radi nego prije. Da. Mislim da kripto sad uzvodi u mature fazu. Bili smo tinejdžeri, borili smo se protiv svega, protiv vlada, država, sve ćemo ih zamijeniti, sve ćemo ih uništiti, sad smo ušli u realnost. A kad ono, sad smo ušli u realnost i sad su ti u principu odrasli, skužili, ok, ovo nešto vrijedi, ovo ima smisla, mi to implementirati, već 10-15 godina u principu ta tehnologija radi, ajmo zamijeniti svoj bankarski sustav i unaprijedi ga sve. Marko Jurina iz Jumper Exchange-a je bio u prošloj emisiji i kaže otprilike taj isti TradFi uzet će ono najbolje tehnologije što smo stvorili i onda će nas progutati. Kako ti gledaš na to?
Pa ima istina u tome, jer mislim to i sad rade, to već rade, ne eksperimentiraju i slično. Dosta na Ethereumu se vidi tih L2OA koji jesu centralizirani, oni se finaliziraju na Ethereumu, ali su centralizirani, imamo taj jedan sequencer, odnosno jedan server koji u principu kontrolira taj njihov segment, njihovu domenu, business domenu. Tako da imamo taj nekakav hibrid već sa Ethereum strane po meni, imamo decentralizirani L1 koji ćemo mi, koji smo u GAV i slično koristiti, a nekakvi useri koji ne znaju, ne žele imati wallet, ne žele platiti mnemonike, ne žele komplikacije oko toga, oni će se ulogirati aplikaciju koju web bilo kojem i koristit će to i radit će payment preko toga. No što je dobro za njih je što je to jeftinije nego Swift, bolje i sigurnije. Jednostavnije. Uskoro stiže i Clarity, dakle to je zakon o strukturi kriptotržišta, koliko je on bitan za kripto, što on donosi ne samo ulagačima u SAD-u, nego i globalno. Pa evo, mislim, priča se o mirovinskim fondovima u Americi, znači oni moći ulagati u to, to je ogromna količina kapitala. Tako da opet imamo i te priljeve i sve neke slične stvari, tako da je tsunami se sprema, sad, hoće li taj tsunami se dogoditi, neće, kad će se dogoditi slično, vidit ćemo, ali obećavaju će se. A meni se isto čini, onda mi je nevjerojatno dok čujem neke defetističke priče, Bull je mrtav, gotov je Bull. S druge strane, kod nas, uspješni smo toliko dugo, da smo bili toliko berova i svega, da mislim da smo insenzitivni na to, znači više ne osjećamo taj dio, nema bera, samo hold i to je to. Da, pogotovo do kraja crime season. Tako je, to je to. Sad, ovaj tjedan nakon 7 godina imamo shutdown američke vlade. Bile su neke spekulacije hoće li to biti problem za kripto, vidimo da, barem za sada nije. No, ako se nastavi, bi li to mogla biti prijetnja za kripto tržište? Mislim da povijesno se dokazalo da S&P i generalno indeks fondovi da su rasle dionice u godini kad se događalo zatvaranje. Sad, ako je gledat povijesno, vjerojatno ćemo imati istu situaciju ili sličnu, tako da ne vidim da će to nešto previše utjecati. Kao što kratkoročno vidimo, ok je, sad dugoročno vidit ćemo koliko će to dugo trajati. Da, znaš zašto te pitam? Zato što imamo tu problem sa američkim podacima, ekonomskim podacima, statističkim podacima koji će kasnije zbog shutdowna, a to onda otežava odluke investitorima, a s druge strane Powellu i Fedu. A s druge strane Fed je uvijek doviš kad nemaju podataka. Tako da ako gledamo statistiku na našoj strani. Dobro. Dakle, očekuješ sniženje? Da će se to riješiti, to će se dogovoriti. Ne, sniženje kamatnih stopa u ovom mjesecu očekuješ, kraj mjeseca je... Pa vidit ćemo u principu, a do kraja godine sigurno jedan put, još možda i dva, tako da... Samo dva su do kraja godine. Samo su dva, to je to. Tako više, ja sigurno i onda od sljedeće godine... 0,25 znači minimalni ili... Pa 0,25 mislim da. Jer ako 0,5 bude, bit će panika na tržištu, tako da mislim da ne žele to napraviti. Još jedan problem shutdowna je i shutdown je gašenje, dakle gašenje i raznih ureda i agencija, jedna od njih je naravno i SEC, što podrazumijeva da će biti odgođeno očekivano, neki će reći neminovno, lansiranje alt ETF-ova. Je li to problem? Nije? Pa čekamo već dugo, tako da možemo još malo čekati, tako da je to je ok. Tako da s te strane, generalno u novim datumima, tipa i za Solanu i neke stvari, nema i u ETF-ima, nema toliko više demanda kao što je bilo prije. Bitcoin je Sailor, onda sada je Ethereum, u principu nekakvi ovi datovi, općenito tako, Bitmain i slični, ima par ovih i drugih, ali nije toliki demand, znači navije 1 u principu, ili oko toga čak i ispod nekad bio i slično. Dakle da nije hype oko toga, sad Solana već datovi nema interesa toliko, kao i za ETF-e i slično, pa tako ćemo vidjeti koliko uopće ti altovi mogu dimenda generirati. Baš sam to htio pitati, što će to značiti za te pojedine altove, ali i kriptotržište generalno ti ETF-e. Znači ne očekuješ previše? Ne očekujem previše. Da li ima stvarno potrebe institutionalima ulaziti u Dogecoin i slične stvari, pa za ETF, za Doge ili slične stvari vidit ćemo, ali tako da možda u hype-u, to je pitanje retail kroz Robinhood i slične stvari može učiti već u to. To je za institutional u principu playere, koliko je njima bitno učiti neke alt ETF-ove, pitanje, ako već nema exposure. Ok. Erik, puno ti hvala na gostovanju. Puno hvala na gostovanju. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptovers.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa. We'll be right back.